Hai guys, Guys, welcome to Hotbox. mau Tapi tahan. So guys, welcome back di episode yang kedua ini. welcome back. Welcome back. Ya. Ini baru kita boleh cakap welcome back di episode yang kedua. Yalah. Jadi, Thank you in advance yang klik to this channel juga thank you kepada kamu yang for our sudi. second episode. Betul. So, Ya. for those yang baru saja nampak kita punya second episode nih, kamu boleh cek kami sudah ada satu episode yang sebelum nih. So, kasih tahu kawan-kawan kamu, jangan lupa like, comment, dan juga subscribe di YouTube channel kami. Nah, kan? Yep. Jadi hari ini, Andy, Yes, bro. kita tidak... Wait, bro. Aha, Kita masuk kita punya second episode nih kan. Wah, penat ini kan, bro. benar juga, bro. Especially kita mau masuk di the New Year, Christmas lebih semua. Tapi at least we managed to do it juga untuk to do for our kita punya second episode. And itulah also thank you. Kita cerita sedikit lah pasal Christmas untuk ini tahun lah. Apa aku punya planning, bro, Christmas ini tahun? So far belum ada plan loh. Actually banyaklah juga yang mention kata kalau macam family. Oke, kita apa membuat? Oke, kita buat gini tapi belum ada date. Belum ada date so far. Tapi I think lah definitely saya akan balik pergi tuaran juga. Pergi I'm sure before New Year ataupun for Christmas. And then for those who are looking at us, sekarang Merry Christmas. And Happy New Year. You, Tidak bro? lama lagi. So, saya ini tahun saya sudah Balik. call sama Daddy. Saya Kau bilang, balik kan juga? balik kampung juga. So, kami simple saya orang bilang masih lagi dalam takut-takut lah kan. Bukan tidak mau tapi masih lagi berjaga-jaga orang bilang. Sampai kampung buka terus bro. So, saya balik kampung juga ada juga lah makan-makan sedikit lah. Family saja begitu. Ada date kah bro? Tiada date juga. Kok sekarang dia mau taruh date, kau mau invite nih kan? Bukan tidak mau invite. Kan kita masing-masing bang kan. Masing-masing yang makan-makan keluarga. Masing-masing? Orang bilang. Jadi, Andy, Iya bro. panjang sudah kita cerita pasal Christmas nih. Macam ada kita mau bawa nih hari. Karena pada kursi di tengah-tengah nih kita ada Finally! Ha. Kita main second episode lah. Thank you so much karena ada hadir. Tapi anyway, we going to bring him soon. Ya. Paling apa? Yang paling spesial dia nih bukan cincai juga lah orang. So kita mau cerita sama dia sambil orang bilang kita kurik. Dia nih, orang bilang kalau bagi saya lah tengok yang kita mau panggil ini kan. Semua dia ada, bro. Semua komplit. Daripada orang bilang kepimpinan dia, besukan dia ada. You kok kenal dia macam dari mana bro? First saya kenal dia nih daripada event. Event? Ya, saya kenal dia, tapi dia tidak kenal saya. Itu. Nanti Lebih kita kurang. ulas, bro. Nanti kita ulas. Oke. Jadi apa-apapun kita panggil dulu dia. Guys, Hotbox mau Tapi tahan. Oke kan? Oke, one song. Okon kolinundus nakagayan ditiginawoku Iwonsoy tupusku mantak dikai asik ogumoto desuai hilot keke iyo lunduzong alangkar ngaawi ka agal bika tuko swangit ginawoku Hotbox mau tapi tahan. Thank you. Ya guys, macam kita cerita tadi, mula-mula kita akan bawa kita punya guest pada hari ini, Ende. Apa lagi kalau kamu tidak kenal? Inilah dia orang dia yang kita panggil-panggil tuh. Steve Austin. Salah bro, salah. Steve Johnny Masito. Yeah. So, Okay. Ende, kita Yo. mau cerita sedikit pasal si Steve Nara kan. Ya. Orang bilang, macam mana kau boleh kenal si Steve? Steve. Dulu when saya pergi sepanjang sekali, dan saya pergi Thailand bah. Lain ke
pernah jumpa di Thailand lah. Tidak. Oke. Of course. Kan saya kerjakan di sebuah syarikat lah. syarikat kan. Oke. Jadi si Steve pun memang tidak always kan dia also youth council. Steve kan also working for KDCA Youth Council. Ya seperti yang orang sana yang tidak tahu. Steve is also the chairman for KDCA Youth Council. Yes. So Dia kalau kita introduce dia begitu, bro, dia mesti ada tambah di depan, bro. Toto Steve Johnny Mositun. Toto apa? Kau tidak tahu kan? Kita tanya si Steve dulu. Apa itu Toto, bro? Totu orang muda yang belum kawin lah bagi lelaki. Bulung. Bermakna dia bujang. Oke. Sebenarnya saya tahu Toto tadi itu. Tapi itulah. Jangan kau panggil saya gundohing. Gundohing itu yang sudah berpunya. Tapi saya mau cerita sedikit, macam mana saya kenal si Steve nih. Actually, saya kenal si Steve nih daripada Labuan Duathlon. Wow. Nah, jauh kan? Jauh. Kan tadi di Thailand kan? Labuan apa? Labuan Duathlon. Ini yang sportsnya. Ya, ini cerita pasal sukan-sukan lah nih. Kau tadi di Thailand, saya di Labuan. Macam mana saya mencari dia nih? Gara-gara saya ikut itu event. Labuan Duathlon nih dia lari basikal. Jadi dia bilang, kawan, kau pergi register lah nih. Dia bilang, kau kontak terus owner dia bilang. Wih, owner, dia bilang. Saya ini siapa mau kontak owner? Kau kontak saja, dia bilang. Kalau kau mau dapat slot, dia bilang. Saya kontak, saya tengok, Kasiro Event. Kasiro Event. Oh, dia Kasiro. punya- Gitu. Dia punya nama company. Ya. Jadi saya kontak dia, saya nampak, dia punya profile picture di WhatsApp. Yang berlari lagi nih, pakai life jacket. Masih slim waktu itu. Masih sendiri. Di sana lah saya kenal si Steve, tapi dia belum kenal saya. Lama saya tidak buat lain nih. Lama sudah gatal event. kaki sudah event ini. Kan PKP kan, nggak boleh buat. Ya, so for me also saya kenal dia memang as orang yang aktif lah, berbasikal, ya. Hiking, and also nyanyi juga kan, yang Sikit. Oh jangan lupa, bukan saya itu bro. Main kereta pun dia juga. Yes. Tapi dia support saya nih, tapi kereta. Drifter nih, drifter. Saya pun pernah ikut bro. So ya. Kan? Tapi lain cerita lah kan, nih hari kita panggil si Steve nih, kita ada satu topik yang menarik, kita mau bincang sama dia nih. Kita mau minta pendapat, mungkin dia ada ide, orang bilang kan. Sebab saya rasa ini salah satu topik yang panas juga nih orang bilang. Oke. Yang kita mau bawa hari ini, Oke. pemimpin muda versus tua yang berpengalaman. Sebab si Steve nih, dia nih pengurusi. Pengurusi Youth Council KDCA. So dia ada jiwa-jiwa kepimpinan tuh sebagai orang bilang yang muda lah. Kan kita mau tanya pendapat dia, mungkin next episode kita panggil yang berpengalaman sudah lagi kan. Oh, oke. Jadi saya punya soalan yang pertama, saya cek dulu. Oke, sudah bersedia? Terus deep banget. Kita on saja. Oke, kita on ya. Oke, macam lagi bagus saya panggil kita punya guest nyari Totu lah kan. Boleh juga kah? Boleh juga. Oke. Kalau kau mau lah. Ya. Ikut sekali kau. No, wait bro. For me, saya actually, to be honest, politik saya tidak berapa. Okay. I mean, I follow a bit more what I can. Tapi kau, what party are you? Basically, I was born in PBS punya parti lah. Parti Bersatu Sabah. My dad juga PBS juga. Sebelum itu kan saya sendiri sebagai pemuda pun bukan senang tau, bukan ada pikiran tau mau jadi pemimpin nih. Saya tahu jadi pemimpin bukan senang. Yes. Jadi macam mana kalau terbuka hati untuk menjadi seorang pemimpin? Boy, betul-betul kamu mau kurik nih. Panas betul. Ya. Mau kan? Mau kan? Tapi So, tahan. mau tapi tahan. Oke. Oke. Siap juga kamu punya nih. Kamu punya soalan untuk Oke. saya nih hari. Apapun macam mana terbuka. Wah, kalau Just macam dulu. tua, just dulu. Dia bilang santai. Santai. Sebelum menjawab kan. Oke. Oke. I think before politics lah. Oke. Kita cerita before politics. Before politics, of course, when you grow up, kau tengok kau punya baliau lah kan, very into politics, and then as you grow up, you see things progress, especially
politik ni dia penentu untuk masa depan rakyat. So, my personal view lah. Ya, This would be my Baiklah. personal view for today. Okay. So macam mana tu actually all this while I always hated dulu lah. Hated bukan apa? Pasal basically you don't hate the politics. Okay. Politics will like it or not. Aha. Orang luar di sana lah, you like it or not, politik tetap ada. Tetap. Sebab Betul. itu pentadbiran sesebuah negara, negeri ataupun apa-apa saya lah, even country. So bila kita sentuh macam mana terbuka hati. So basically when you look at pejuang-pejuang lama, ini yang dia punya soalan tadi. Saya tidak cakap tua lah, yang berpengalaman lah. Ya. Nanti marah dia orang. Ya. So Veteran dia boleh ya? Kita kasih panas-panas ya. kasih panas-panas. Pengalaman ya. So, Berpengalaman. so Tua. we look at things of macam mana dia orang buat, macam mana semangat dulu. Semangat dulu, of course, very different. Everything is memang ikhlas, semua dalam hati. So dengan zaman sekarang ikut peredaran massa tu, And it's so fast sekarang. yes, so Information. peredaran massa terlalu cepat, cara politik pun berubah. So it took me some time, but why I'm in there sebab kepimpinan. Kepimpinan bermaksud selepas saja saya habis university, saya kerja sendiri, saya ada tim-tim saya sendiri. That's leadership. So when you know the hardship of ini saya sentuh lah dari bisnes, especially event. I think Ya, mesti mau ada Ya. tim yang kuat lah kan. for me when I do event, di sanalah tuh leadership skill. Yes. And for me, I'm not the boss. Everyone is a leader. For me, I like the idea of everyone is a leader at their own pace, at their own level. Betul. So basically, when I look at that, kita perlu tengok juga macam mana kita punya negara. So being said, kita bila saya kerja sendiri dan saya rasa I need to contribute something. So end up mesti saya mau masuk politik. Baru saya boleh bantu saya punya rakyat, baru saya boleh bantu kemajuan dan sebagainya lah. So basically just a brief, I have a gap of 10 years untuk fikir really join PBS. Dari dulu I'm born inside, but I never officially joined. But 2017, okay, let's do That's this. when yang Yes, let's do this. But when I do it, I will do it 200%, not 100%. We do it 200%. So itu macam mana saya termasuk sajalah. Bukan terjerebak lah ini. Tidak, ya. tidak. Memang dari ikhlas hati Yes, lah. ikhlas hati. Because bila kita betul-betul masuk, everything, you put everything into this. And then, of course, the focus is untuk kita punya rakyat lah. Kalau saya lah, ini personil bagi saya. Ya. Jadi kalau ada soalan, kalau tidak saya lagi tanya. Silakan bro. Oke. Itu orang bilang daripada kita punya Toto Steve lah kan, dia punya apa nih, macam mana dia boleh terasa mau masuk sebagai jadi pemimpin nih. Orang dia punya komen memang ikhlas dari hati Yes, dia lah. yes. Daripada dia study dulu semua di sanalah terciptanya lah Yes. itu kan. You really need to know apa struggle yang kamu pergi lah. For me lah, that's for me. Betul. Oke. Soalan yang kedua lah yang saya Oke. mau tanya kan. Alright. Orang bilang memang kau sudah di dalam kepimpinan nih Oke. sebagai seorang ketua lah bahkan orang bilang. Oke. Jadi soalan yang kedua di sini, apa usaha kamu untuk jadi pemimpin muda ini? Sebab sebelum itu sebab menjadi pemimpin muda bukan senang juga. Yes. Saya tengok banyak halangan dia, Yes. mana-mana yang saya ada terbaca di mana-mana surat kabar, ke website, banyak juga yang kena kecam nih. Belum cukup umur lah, Belum cukup ilmu di kungfu dada lah. belum cukup lah, Yes. kan macam-macam kecaman yang saya terima. Jadi saya tengok macam mana kau mau kasih sedia diri kau. Oke. Mau jadi pemimpin yang muda nih. Oke, first of all, bila kau decide mau jadi leadership at your own level lah. For me, I grow from zero to tidaklah bilang atas, but at least I achieve something. So kalau dalam politik lah, kita cakap politik lah kan. First, untuk saya bukan saya orang muda,
ini basically for everyone yang betul-betul mau berjuang. Kamu banyak mau pikir yaitu masak. Ya. How do you manage your time? Sebab you- basically when you in politics, kau punya masak banyak sama rakyat. Betul. Jadi kau pikir dulu, kau boleh dalam 24 jam tuh, berapa masa kau boleh makan sama family, berapa masa kau makan sama kawan, Mau bersukan lagi? berapa masa kau berbesukan. I'm sure you feel tired at some point, kan? Tapi Yes. apa yang bikin kau just fuck it, just carry on. For me lah, each stage memang ada poin yang kau akan bilang low peak lah. Orang bilang, alah, I think I'm gonna give up. But end of the day, when you think of that, why did I start? Betul ya kan? The first point, kenapa saya start? Saya sudah korban masa saya. Ini saya mau kasih tekan. Oke. Especially bila kau ada keluarga, jangan cakap saya yang masih totu nih kamu bilang. Saya masih mau macam si Roy cakap lah. Contoh, this is only example. Contoh lah. Oke, pukul 6 saya bangun, saya mau cycling sekejap. Pukul 8, pukul 8 apa? Kerja. Sudah kerja, ya saya mau lunch sama bapak saya kah? You really need to divide your time. Time management. Tapi dalam kau divide kau punya time, in politics bukan kau hari-hari mau politik. Because bila kau bantu orang, that's not politik. Itu hati kau mau pergi. Ya, at some point you juga, saya rasa, you need to leave juga lah kan. Yes. Yeah. Mesti, Kan? end of the I mean, day, I leave as in like, be normal person. Yeah. Yeah, that's why kadang-kadang orang pun heran. Macam mana kau sekarang kau boleh cycling, nanti kau boleh pergi acara, nanti ada lagi acara NGO, acara club, and then mana lagi kawan-kawan, mana lagi ada family, birthday party. mana lagi ada semua Ada tuh. lagi show. Betul. So basically, when you decide, kau betul-betul mau fikir dulu lah. Are you ready to sacrifice your time and give your time full commitment, especially untuk orang? You so far you've covered, okay, saya politik, sports, entertainment, more or less. More or less. Do you ever thought of macam yang mau go into deeper lagi? Macam performing lah. I would like kalau boleh perform, I don't know. Let's see 1-2 years. Next year kita tengok. Sebab orang bilang kan Untuk fulfill kita punya perasaan yang kita mau pergi. Memang biasa perform lah kan bro? Biasa. dia kalau bagi saya lah kan pandangan saya kalau sebagai pemimpin ini memang biasa di stage juga nih. Jadi kalau sebagai pemimpin mungkin dia banyak cakap. Tapi kalau dia sebagai seorang penyanyi dia banyak menyanyi. Tapi orang bilang tidak biasa betul di stage juga. Mungkin dia biasa lah nih. So basically, you cover time, and then of course, when you are with public, especially macam sekarang, sebelum kau cakap, kau fikir dulu. For me lah. Ini yang paling penting. Sebelum kau bercakap, kau fikir dulu. Kalau saya, you need to know kita punya knowledge lah. Whenever we speak, itu satu. And then of course, when you're into this, kau mau tahan tukul, macam kamu cakap tadi itu, mau tahan tukul. Sebab people punya expectation nowadays, boleh tahan. Saya boleh cakap boleh tahan. Especially with Expectation. with of course lagi yang teknologi now Yes. so fast. Man. So fast, everyone can comment, everyone can give a say through phone. Information is everything dari kau punya jari sih. So basically, these are the things yang kau mau consider juga. So I think other than that, of course, kalau kita mau cakap pasal perjuangan ini, you really know what do you want, what mission do you want to achieve for the people, for the rakyat, not only for your local community, tapi the whole of Sabahan and also in Malaysia. Not easy. Do you think pemimpin yang berpengalaman knows what the younger generation are doing kah? Okay, truthfully speaking, they Like- know. They They know. Derang tahu. Tapi ini saja. Usually ini give and take lah. Kan kadang-kadang orang bilang derang tidak fikir. Derang tahu. Tapi I think it's time kau pun you
as a young people, you need to show them your capability. They need to trust you. So kadang-kadang bukan apa, to get your trust is not easy. So you really need to struggle, get the trust, and of course you need to spend that time lah. Kalau saya, memang kamu sabar lah. Sabar paling susah kalau saya. Betul. Oke, ini lagi ada nih komentarnya. Bro, bila kita beli drift lagi, bro? Anytime. Sekarang sudah boleh sudah. Jadi kita kasih on. Boleh, 2022. Kereta, next year punya event I think is going to be packed kan juga. Ya. Especially because now kan, I'm sure next year 2022 banyak activity, I mean yang tergendala. I'm sure you guys Yes. going to bring forward apa semua. Yes. Sekarang nih saya mau tanya lagi lah sama kita punya Totu Steve nih kan, orang bilang sebagai pemimpin muda yang ada di Sabah nih lah. Bagi saya kadang-kadang saya tengok banyak juga komen-komen daripada orang sambil dengar cerita. Sabah sebenarnya kaya, bah. Sabah maju, bah, begini. Tapi kita punya teknologi masih slow. Jadi orang bilang sebagai pemimpin muda, pentinglah yang apa nih orang bilang, teknologi yang ada di Sabah nih. Oke. Adakah memadai? Adakah sangat jauh berbeza daripada kita punya saudara-saudara di Semenanjung? Seberang. So, apa kau punya pandangan, bro? Adakah jauh berbeza ataupun sebenarnya sama sudah, bah? Cuma kita saja belum mau guna berhabis. Oke, kalau ini memang selalu sensitif nih. So basically, personally kalau saya dari segi kemajuan itu, I think it's time. Yes, it's good to have, another counterpart to criticize. But I think it's time we really try to work together and solve whatever problems yang kita ada. Of course, susah juga kita mau cakap when comes to budget. When comes to how do we go about the things. But of course, I think it's really high time all this younger generation punya, bukan saja leader lah, tapi kalau dalam sistem kerajaan ini kita pejabat awam. Betul. Pejabat awam perlu juga ada yang orang muda yang menerajui. Of course, when you give the chance, memang akan silap duluan, bah. Betul, Kan? ya. But we really need to learn lah. So kalau bilang in terms of kemajuan, it's a bit hard to say, but kita harap-harap lah. Kalau saya lah personally, kita harap-harap dengan apa-apa idea yang kita gather from outside, of course from the government side, Kan? they really need to listen juga, not only to netizen. Betul. Tapi kadang-kadang tak ada counterpart pun, ada yang reasoning derang itu betul. Cuma for us, mana yang tidak betul, then I think ada masa we need to ignore. But itu komen membina yang kita mau. Yeah. We need that positive thinking, Sabahan who A can free really voice. think. Yes, a Sabahan who really can think. Kalau saya lah, Sabahan who really can think and look at solution. Rather than kita mau timbak-timbak, this is for me lah, this is for me. Kita timbak pun tidak sampai mana-mana tuh. Sana-sana juga. Tidak juga selesai. Tidak selesai. Betul. I think this thing is memang tidak menang kalah. Yes. We not right about the discussion yang kita buat hari. Tapi I think itulah yang what we are trying to create kan also. It's just a free voice. Yes. For you guys to. So for those yang who are tuning in, please give kamu punya komen juga. Ya. Don't Yes. forget, ya. Mana tahu kamu ada mau tanya sama dia kah? Jangan lupa orang bilang komen di bawah. Ataupun ada idea-idea topik menarik. Next topik, mungkin kita boleh bawa lagi kita punya Totu Steve di sini. No problem. Of course. Pernah Berikan, tahu bro. ada yang komen, saya tidak puas hati, saya mau tanya lagi sama si Totu Steve nih, dia bilang. Bilang terus upgrade soalnya kan. Betul, kita bawa lagi dia, tidak salah itu kan? Tidak salah. Oke, satu soalan lagi yang saya rasa, saya pun pemuda juga orang bilang kan, orang muda juga. Kalau Totu Steve sendiri lah kan sebagai pemimpin muda, apakah suara-suara pemimpin muda yang kau mau kita punya pemimpin yang berpengalaman ini dengar? Sebab orang bilang, banyak benda actually, tapi yang bagi kau sendiri yang kau sudah highlight lah, supaya di orang pun dengar juga apa yang kemahuan anak-anak muda di Sabah nih. Oke, first of all, kalau kita bilang
sorak-sorak lah kan. Nah, Of course semua orang tuntut lebih banyak peluang diberikan kepada orang-orang yang lebih muda. Tapi muda tidak semestinya kita bilang age group 40. No, for me lah personally 50 pun still young. Depending on what are we trying to solve actually dari segi kepimpinan. Sebab dari segi kepimpinan kita masih perlu pengalaman. Kalau terlampau muda, kurang pengalaman, susah juga. So basically it needs to be even. So untuk kita yang orang muda, like I said lah tadi, you really need to show your capability. Kalau saya, you really need to masuk itu perjuangan supaya kamu tahu. Pasal ini no shortcut. There's no shortcut dalam apa-apa yang kita membuat, tidak kisah dari segi politik kah, pentadbiran negeri kah, negara kah, dari segi how do you run your NGO or club. So basically it's a win-win situation where for me, since kita sudah alam teknologi lah kan, so you must sit down. Kalau itu pemimpin tidak mau sit down, find a way. You need to be creative, find a way, prove that, bos, ini barang mesti mau solve. Bos, Wake up, kan? Wake up. These things are very urgent to be solved. Of course, macam sekarang banyak isu-isu lah. Yang panas-panas sekarang yang macam kita cakap jalan raya lah, air lah, banjir lah. So basically, yes, sometimes being inside, being inside lah. Kita bagi contoh saya macam banjir. Being inside kadang-kadang ini Mother Nature kita tidak boleh jangka. Nah itu satu lah. Precautious way, of course we try as human, but in reality kalau saya, I think susah juga kita mau be perfect, kan? Susah juga kita mau be perfect. So masih lagi kalau saya, we try to brainstorm what is good for the community. But kalau memang itu kepimpinan tidak mau dengar, saya rasa itu ada masalah. Personally dari saya rasa itu ada masalah. Sebab bukan apa, we need to realize nowadays, ini we talk about voting lah. The rights has been given to 18 years old. 18 umur boleh mengundi sudah. So basically if you don't tackle what are the needs from the young people, then pemimpin yang berpengalaman ini mungkin akan ada masalah. We never know. Sebab dia are the next majority voters. Kan? So for me, go ground. Of course, when we are talking about modern politics, go ground is another thing. But second thing is to go ground into social media. How do you touch them through social media? Kalau kau bilang economy and so on, I think for the past 2 years tidak ada yang bilang senang lah. Semua orang susah. I don't think ada yang senang di dunia. Jangan cakap kita di Malaysia saja. We have to sometimes look at other people, look at other country. Kadang-kadang kita terlampau tertumpu kepada diri kita sendiri, kepada keadaan di Sabah. Punya teruk kita begini, but sometimes you need pause. Bukan kenapa? What are my other friends? If you have other friends outside, kadang-kadang di luar lebih teruk. So kalau saya lah personally, yes, banyak ketidakpuashatian kita. Tapi how do you, kau tahu macam mana kau mau feed kita punya kepuasan bah? You cannot feed everything. So basically, there are certain time we need to pause, we need to reflect. Sebab end of the day, personally lah, memang ada yang dibilang, si Steve ini senang, si Roy senang, si Andy senang. No, everyone, we feel the same thing, cuma different level. Kan memang kita dalam kesusahan ini saya cakap saja. But how do we really solve it? Itu yang kita betul-betul mau sit together as a community, talk. Of course we utilize ini social media to really communicate sama kita punya leader. Sometimes kau tidak boleh touch sampai bawah. So that's why for me, I think modern days, turun padang secara physical is one thing. Turun padang secara social media is another thing. Kan? For me, personally. Oke, ini macam ada aku mau tanya. Macam mau tanya pasal yang tadi itu, Pak. Apa maksud kau turun padang tapi
ada yang dua Yes. dua jenis minyak turun padang. Oke. Turun Padang yang Padang Physically, betul. physically and Social media. So ini kita panggil internet outreach lah bahkan. So basically Tapi sebelum itu lah kan. kasih Macam panjang so kita cerita nih. Sadap nih teh kita nih. Chinese teh pun nice. boleh. Coffee nih bro. Saya punya Chinese teh. Sorry bro. Oke, Ya, balik ke soalan the question sorry. tadi. Apa beza dengan on ground Oke. and yang Social on ground media. tapi Social media. Ya. Oke, begini. For me, itu pasal saya cakap. As I grow up, I look at kita punya pemimpin yang berpengalaman membuat kerja. Yes, dia orang turun pada apa semua. Pasal dulu, tiada. kita beli cakap 20 plus years, tiada ini kemudahan, tiada kamera, everyone is a paparazzi now. Semua paparazzi, kau? Betul. Dulu tiada, semua siapa yang ada kamera saya boleh jadi paparazzi. And then when kau turun Padang, kau betul-betul mau pergi touch semua. That's why you need time. Jadi contohlah, kalau satu kawasan ada 40 kampung, imagine lah berapa, mungkin 1 tahun baru kau habis semua. Kalau saya, 1 tahun mungkin baru kau habis semua. So, why I said we have to incorporate ini modern days punya politik with ini social media, internet outreach is because all this youth nowadays, kau paksa dia keluar pun dia tidak keluar. Kau percaya saya? Kecuali ada interest dia. If Just search dia semua, everything. Kau bilang dari segi information, ada Uncle Google. Oke, we go Uncle Google. Tenang lah. So From groups. yes. So basically, if you don't touch and give appropriate or not misleading information untuk derang baca, untuk derang hayati, how is your political journey going about, and what is the your political party struggle, orang tidak akan kenal. Kau turun Padang, like I said lah, ini muda-muda susah. Derang paham pun tidak. Dia tinggu pun kau alah. Apa juga nih uncle nih. So basically, if you have that strength, I'm just giving my personal opinion. If you have that strength, okay, kau kena bagi laporan. Sekarang report card different. Report card kau Facebook page. Oh, dia di sini hari ini, nanti dia di sana, nanti di sini. Okay, pas. Dia ada kerja. That's how you portray your work nowadays. So if you don't have any engagement daripada ini kemudahan yang kita ada sekarang, teknologi yang ada, susah. But of course, Sabah Sarawak ini unik. Bukan unik kenapa? Kita tidak lain kadang-kadang. Ada tempat tidak lah. Ada tempat tidak. I must agree because bukan apa. When we do things pun kita kena agree to disagree. Yes, mana tempat yang tidak coverage, bos, kau turun Padang lah. Baru yang nampak kau. Betul. Kan? But we give an example macam Keke. Kau turun pun kadang-kadang orang tidak mau, especially nowadays, COVID. Kita tengok, ada sakit tuh. So, mau tidak mau, you need to communicate through internet. You need to communicate to them, apa masalah kamu. Mungkin kau ada forum, kan? Mungkin you have open talk. Maybe you have whatever technology that you can use in terms of video, in terms of pictures, that you can attract and make them believe that, inilah perjuangan saya, inilah yang betul. Nah, ini saya, not specifically untuk saya parti saja. Sama juga yang dengan parti-parti yang lain. Kan? For me, bukan apa. Personally for me, tidak parti yang perfect dalam dunia. In any world, tidak parti yang perfect. So basically, it's a give and take. Itulah saya bilang, agree to disagree. Because end of the day, what we want to achieve is a better, kalau di sini, a better for Sabahan people, a better for Malaysia in general lah. So kalau macam si Roy punya persoalan tadi, younger generation leader dengan yang experience punya leader, high time, there's no shortcut, but you really need to strive. Kasih tengok kau punya kepimpinan, we are ready. The younger generation is ready, give us task. Of course, kau tidak bolehlah suruh dirang terus ganti habis semua orang muda. For me pun ada benda yang kita belum pandai. Betul kan tidak, Ron? Ada benda yang kungfu dirang pandai. Kan? Macam Jet Li, kau mungkin boleh jadi
a good student, but end of the day, Allah ada kungfu yang saya belum lagi dia bagi saya nina ilmu. So I think it's a good time and high time we really incorporate a balanced leadership of younger generation and an experienced leadership. That's for me lah. But of course, mana-mana pun tidak boleh juga ruling party itu satu. So basically kita mesti mau ada another party yang betul-betul boleh bilang, boss, this is not right. Boss, this is right. So let them be the check and balance for whatever we are doing. Baru saya rasa we got a better environment, better achievement for our beloved Sabah lah. Kalau saya lah personally. Oke. Panjang sudah kita cerita. Kita minum dulu. Macam haus sudah kita minum Dr. Steve nih tau. Oke, saya ada satu soalan yang terakhir lagi lah. Sebelum kita kasih habis kita punya orang bilang Our podcast. untuk episode yang kedua nih. Soalan yang terakhir untuk Dr. Steve lah. Orang bilang sebagai pemimpin muda nih, apa komen atau pendapat kau tentang Undi 18? Tadi dia saya tersentuh. Dia sudah dalam hati dia sudah sentuh alamak. Tapi saya mau tanya juga. Oke. More deeper. Kasih pos hati. Iya, kasih pos hati. Siapa menang? Direct itu belakang kita. Apa komen ataupun pendapat Dr. Steve sendiri lah tentang Undi 18 nih? Oke, for ini rang undang-undang 18 orang bilang kan. So basically kalau kita tengok data kita sudah nampak mana-mana parlimen penambahan pengundi secara otomatik 18 ke atas. So bagi saya yes, kadang-kadang orang bilang alah 18 belum cukup matang, dia bilang. Ini pendapat orang ini yang pendapat kita orang, kena dengar kan. 18 years old, too young. Bila dia mau study about politics, kan? And then of course tersebarlah baru-baru ini dari ini kita mesti mencak panas kan? Panas kah? Panas. Oke. Jadi Kementerian Pendidikan, derang pun sudah sekat sekarang. Siapa saja di dalam Kementerian Pendidikan, cigu ke apa-apalah dalam itu kementerian dan penjawat awam sekarang kena pilih sama ada derang mau lepaskan jawatan politik derang to certain party, derang akan berhikmat kepada ini penjawat awam yang derang sebagai kaki tangan lah kan. Apa ini juga saya rasa akan mempengaruhi. Bukan kenapa? Pasal tujuan dong. Itu. but for me, when my honest opinion, bila kita cakap rang undang 18, bermaksud at the early stage of 14 years old, kau sudah kena kasih introduce dirang. Oke, budak-budak. Time itu kita panggil budak-budak lah, so baru 14 years old kan. Ini ialah kotak undi. Of course ini ada kena ajar di higher education. Tapi itu yang selepas kita SPM dulu zaman kita. Baru kalau mau undi ini kotak kita mau undi. Ini macam mana? Kan ada SPR. Apa tuh SPR dan tapi we are going even earlier sudah sekarang. 18. Sebab 18 kau sudah undi, tekanlah kau. Time itu juga mau kasih Time tahu. itu baru kasih tahu. Then they cannot decide. Because basically bukan apa. Ini the fate of kau punya negeri, pembentukan kerajaan negeri kau, pembentukan kerajaan Malaysia kau. Kan? So basically at the early stage for me lah. By 14 years old kau sudah kena kasih tahu dia orang. Okay, ini kotak undi. How do you gonna vote? Why you gonna vote? And then of course for Sabah and Sarawak, what is MA63? Ini pun panas. What are the rights? Apa 20 perkara? Sebab dari dulu, kau ingat kalau dulu, ini kita terus terang. Dulu kita tahu merdeka 1957. Kita tidak tahu 1963. So that kalau saya lah, education masih ada penting sebab basically when you twist the information, ini panas lah ini. Habislah saya. But basically this are the reality for Sabah dan Sarawak. Kita dulu negaraku tanah tumpah kita tahu 1957 padahal 1963. So that's why dalam sistem pembelajaran pun
tidak kira lah macam mana kita mau kasih kreatif cara penyampaian dia melalui video kah, melalui sekarang budak-budak pun belajar online sudah Pak, Betul. ataupun infografik kah. Ya. So basically ini 20 perkara, it's a very complicated thing actually, but we still need to find a solution. Inilah kau punya hak, wahai anak-anak Sabah dan Sarawak. Of course, yang ada di seberang, kawan-kawan ada di seberang tuh, dia pun kena tahu. Oh sebenarnya, alah kasihan juga. Kenapa nih saudara saya di Sabah dan di Sarawak, dia punya treatment begini. Ini saya lah, personally. So we need to prepare them. Kalau kita just untuk for the sake of undi saya 18, I don't think we can determine ini successful of kita punya kerajaan negeri ataupun kerajaan Malaysia. Do you think they are ready kah sudah? That's why Are now, we, macam okay lah, bukan. Are they ready those? that's why we have to ask outside. I cannot represent the voice. Bukan apa. But for me, of course, I have the privilege of, talking to younger generation, all these kids. Pandangan kau? What do you think? My personal opinion, sama juga. Siapa boleh monopoli ini internet punya touch? Who can really go down to touch them through internet, social media? It's like to me lah, bagi kalau sedang that's a secret weapon. Soalnya. So personally for me now, because bukan apa, because like you said, yes, ada kader yang ready. Personally, saya tanya pun dia orang tidak tahu banyak leaders. Tapi siapa famous? Siapa tidak kenal? Ini bukan apalah, bukan kita mau membanggakan. Tapi siapa tidak kenal Najib? Budak-budak pun Najib. Betul. Super ring. So that's leadership. That's his strategy. Daripada turun padang old school style, pergi turun padang cara muda style, yaitu melalui internet punya platform. Viral. 30 minutes, we have to say, Syed Saddiq. Every day, ada saja dia punya content. So basically, if you have a good content, every day kau boleh touch orang. So, Paling penting. are we ready in Sabah? Kita tengok siapa yang hebat lah. Maksud saya, we really ask ourselves, mana orang-orang kita yang sekarang ini boleh touch? Nah, saya tidak mau cakap, kita nilai sendiri. So Oke. basically, itu penting. For the last. Ini orang bilang kita panjang sudah kita cerita, weh. Macam tidak cukup, kan? That's why. Betul. I hope kita boleh jumpa lagi kita punya Totu Steve nih di episode yang lain lah, kan? Macam And mana? then Boleh sorry kah? lah, thank Boleh. you. Boleh, Especially dia pun really busy Ya, sekarang, busy terima kasih man, karena busy man. kasih orang bilang kasih ampit-ampit kami. Ay, Pak. saya pun thank you Nah. sebab kamu betul-betul keep on calling. Mesti mau pergi nih, saya bilang, mesti mau pergi nih. Apa-apa pun terima kasih karena Ya. sudi bersama-sama dengan Hotbox Yes. bercerita orang bilang In our second episode. ya. Ya. Tidak Dan- banyak yang saya boleh cerita tadi, tapi harap-harap ada yang berguna untuk kamu di luar sana lah. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting rekan yang untuk kita punya episode yang kali ini. So, yang terakhir lah kan. Kau punya apa ini orang bilang nasihat dan juga apa yang kamu kasih tahu lah kepada anak-anak muda di luar sana sebagai pemimpin muda hari ini. Mungkin kau punya message sedikit lah. Oh ya, ada message juga. Yang raw punya. Rollnya. So, saya cakap sedikit in terms of entrepreneur, sebab saya sendiri pun entrepreneur dulu. Sekarang terlari bidang sedikit. True. So, semua ni saling pula. Jangan bersaing kawan. Saling berkait. Ini yang terpikir nih saya. So basically saya cakap in terms of entrepreneur, in terms of ekonomi, saya cuma harap kita betul-betul boleh up lah. Itu satu lah. No matter how hard it is, life goes on. Dengan 2 tahun kita punya struggle, like I said, I need to highlight, bukan saja di Sabah, bukan saja di Malaysia, tapi satu dunia nih. Sometimes jangan terlampau kita anggap kita yang paling teruk. Kalau saya lah, in terms of
terms of entrepreneur pun find a creative way how do we market our businesses. Ini in terms of entrepreneur. In terms of saya punya NGO fieldwork, KDC Youth Council, it's not an easy journey, especially bila kita mau portray that KDCA is not Aramaiti. KDCA is just not for Kamatan. KDCA is not just for Unduk Ngadau, Sugandoi. There's more actually. Tapi itu saja. Saya harap dengan perjuangan saya dan beberapa kawan yang betul-betul bersama saya, terutama macam kamu nih, sentiasa support ini Kihoy Me platform. Sama juga. Tadi saya cerita politik, sekarang saya cerita NGO pun internet outreach. Database, everything is there. Itu juga ini perkara ini. That's personally from me lah. So basically, I really wish, our Kadazan Dusun community out there. No, bukan saya di Sabah, but outside of Sabah, we try to engage ourselves through ini kihoy.com nya platform. And then of course when we have that database, we can try. Next year of course kami ada planning lah, certain planning. But I really hope it really works because it really takes dedication. This is an NGO, non-profit punya organization. It's not easy. KDCA.com. Kihoy.com. Sorry. Yes. Sorry. Kihoy.com is a Yes. place. Actually, Kihoy.com is I initiate this supaya kita ada war cry for Kadazan Dusun. Kihoy dia bilang. So basically, when you say about kita punya war cry, sebab all this while kita Kadazan Dusun kan, ini saya cerita my own community lah, Kadazan Dusun. We don't have that one word untuk describe kita. So basically, yes, hoy. So I'm trying hard so that people understand, people can be proud. Of course, some people susah juga kita mau kasih paham, but this is our war cry. Yang kita boleh guna apa-apa function kecuali kematian lah. Kalau happy kita beli Kihoy, kan? Kalau kita ada private function, bila kita ada ceramah kita beli Kihoy. Manang Kasih tarik naik. tali boleh Kihoy. Kita kasih naik itu semangat. But of course, end of the day it's the internet outreach that we want, the database that we want, and end of the day we really hope bila kita ada semua di database, kita boleh buat satu directory dan kita akan showcase. Okay, basically kita ada ini services. Contoh broadcasting. Contoh dine-in. Contoh mungkin expert punya specialty, maybe kesehatan ke apa-apa. Ini contoh. So basically we have that one platform that everyone can go. Macam muda.com. Everyone go there untuk cari kereta, cari itu. So basically ini kita mau cari kita. But I'm not limiting it to only Kadazan Dusun community. Of course kita mau melibatkan juga ini Sabahan. Satu As a Sabah whole. lah, kan? Satu Sabah as a whole, because I think Sabah is unique. That's why bila kadang-kadang orang tanya kau orang apa, saya simple. Of course our origin is Kadazan Dusun kah, kau ini Bajau kah, kau ini Brunei kah, but we are Sabahan. We can sit on the same table. Betul. We can do whatever we want on the same table, regardless of kita punya political view, regardless of kita punya religion belief, regardless of itu age and gender. So I think that's we really need to preserve lah. For me, in terms of my NGO work. Ini saya punya NGO work lah. So other than that, kalau kau bilang dari segi kepemimpinan politik, saya tidak cakap saya punya parti lah yang terhebat, but for me it's how the people view us as what we are trying to do and what we are trying to help the rakyat. So same goes to the other political party. So whoever, saya ulang lagi, siapa boleh kerja grassroots, siapa boleh kerja internet platform, that's I think the modern politics lah sekarang. Betul-betul tidak cukup masa kita. Betul-betul. So anyway, bro, Steve,
Toto Steve, thank you again for coming down to Thank you for inviting. Hotbox. so-called standby punya setup lah. But okay, maybe bukan lagi maybe memang akan kita invite lagi one more. Ya, for betul-betul next time, ya. kalau saya lah tidak cukup. Banyak lagi benda kita mau sentuh. Belum kita cerita pasal sukan-sukan lagi. Ini hari ini orang belasa saya. Ini baru kita cerita pasal pemimpin muda tau. Kan? Baru satu orang bilang baru satu chapter saja. Jadi Bukan ini belum nightlife nih. Belum. ini belum. 2022 is going to be a bit more challenging. Ya. Yes, true. Jadi ada yang last dia ke momen gitar kah bang? Anyway, before that, for those who had sudah tengok sampai sini, thank you again. We promise to bring a few more in the future. So, Betul. Alright, sampai sini saja kita punya episode 2 bersama dengan kita punya Toto Steve hari Yes. ini. Thank you for inviting. Terima kasih banyak-banyak. there'll be more of him lah. Yes, of course. Ini Jadi pun sudah berubah loh nih. apa-apapun, Hotbox mau tapi tahan. Kioi! Mana kelas bro? Nah, It's a wrap. Merry Christmas guys. Merry Christmas. Happy New Year.